किती विषय आले ट्रकवाले मशीनवाले आणि आमचे RMC वाले आशिल्ले जांचे इशू लास्ट कितलेशेच म्हयने दे हॅव बीन मुवींग अराउंड लॅक ऑफ बिजनेस इन सर्टन एरियाज वे दे वर पुटींग द मशीन्स तांचे घर बाकीचे एम्प्लॉयमेंट तयार करता तांचे लोकांचे पोट चलयता तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आवर ओन गोवन्स गेट अ प्रायोरिटी. हालींच्या हालीं खुबश्या कडल्यान कॉन्ट्रॅक्ट गोंयांत आमी कामाक नवी येता वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर कामाक येतात आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर कामाक घेतकच एकदां तांची मशिनां आनी ट्रक ना जाल्यार ते आउट ऑफ गोवा घेवंक लागले which has become a problem for our whole Goan community having machinery, trucks and ready-mix concrete mixers. हे विशय ते कंटिन्यूस भोवत आशिल्ले आनी दे वर नॉट फायंडींग अ सोल्युशन. तांकां सांगलें रिप्रेझेंटेशन घेवन या. आज मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मेळून तीच कळ ताका सांगली की हाव प्रॅक्टिसीस आर बीइंग डन इन महाराष्ट्र और कर्नाटका where priority is given to their own people in that state for having this particular machinery or trucks. हे विशय सविस्तर मांडिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली ताबडतोब ताजेर कशे एक्शनेबल पॉयंट्स केल्ले आसात तातूंत कितें डायरेक्शन ते जाय ते पळोवंक घेतले आनी जे मेजर डिपार्टमेंट्स आसा PWD GSIDC बाकीचे डिपार्टमेंट जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हाय आसात जंय मशिनरी नाल्यार तांकां बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा ताच्या खातीर प्रायोरिटी गोंयकारांक मेळपाक कितें जाय तें आपूण करून घेता म्हणून सांगला. सो आय थिंक वॉट एवर दे आर इश्यूज वेर देर यू हॅव बीन ड्युली रिप्रेझेंटेड बाय देम and Chief Minister has assured that he will act upon all these things and ensure that our community in Goa is given the preference of ensuring that they get the business when it comes to this type of contracts or this type of works. तुम्ही मिनिस्टर बरोबर गेलेले सो फाटीर एक इशू जाल्लो तुमच्या हेडच्यान बॉर्डरी ट्रक एसोसिएशनाचे सगळे प्रेसिडेंट आनी सगळे हांगासर त्यांनी आमचे मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टर आमी सगळे जाण आतां CM कडेन मेळ्ळे ते खूब फावटी म्हाजे कडेन येवन मेळ्ळे डिस्कसूय केले. फाल्यां एक्चुली आमचो कॉलिंग अटेन्शन आहलो पूण म्हाका दिसता आयज थोडे रिसॉल्व जाल्ले आहा तेजे प्रॉब्लम. इशू इतलो जालो सगळे आमच्या मिनिस्टरान सांगलां तुमकां पूण मेन इशू कितें आहा थंयसर जे भाड्याक रावतात भायले येवन नॉन गोवन्स थंय येतात आनी लीव एंड लायसन्स करतात आनी तो काडटात लीव एंड लायसन्स आनी RTOन वयतात आनी गाडयो घेतात आनी गाडी रजिस्टर्ड करतात त्या लीव एंड लायसन्सान. म्हणजे हेचेर कितें जाता आमच्या भुरग्यांचेर म्हणजे आमच्या पेडण्याच्या किंवा गोंयचे सगळे ओवरऑल सगळ्यांचेर अन्याय जाता ह्यो. कित्याक ते हांगा येतात रुमाचेर लीव एंड लायसन्स घेतात आनी ते लीव एंड लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर्ड करतात आनी तितून हे 1, 2, 3, 4 करून कंटिन्युअसली वाडयता. म्हणजे एकलो 5-5 गाडयो घेतात आनी आमच्या ट्रकवाल्यां कडेन एकूच गाडी आसता, 1 किंवा 2 गाडी असतात. त्याचेर तेंचे सर्वायवल डिफिकल्ट जाल्ले आहा म्हणून आयज आमी थंय डिस्कशनाक आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी एश्युअर केला ह्यो इमिजिएटली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आपोवन फाल्यांच्या भितर हो प्रॉब्लम आहा तो रिसॉल्व. प्रेसिडेंट बाबा आर यू सॅटिस्फायड बिकॉज आयज तुमच्या बरोबर मिनिस्टर आशिल्ले मिनिस्टरान रिप्रेझेंट केले तुमकां चीफ मिनिस्टरा फुडें येयले सो हाव डू हो विशय कसो पळयता तुमी हातून तो फर्स्ट टायम आमकां हे तांणी सरान आमकां व्हेले पळय तेन्ना आमकां इतलें बरें दिसलें की तांणी तो विशय वेवस्थीत मांडलो आनी तांकां एक्सप्लेन केलें CM सराक एक्सप्लेन केलें तांच्या निदर्शनाक गोश्टी हाडून दिल्यो आनी तातूंत आमकां बरें दिसलां की आतां CM सरान उलयलां त्या प्रमाणे ते कितें तरी एक्शन घेतलें कित्याक तांणी इमिजिएटली उलयले बी ते आनी आमी खूब दीस स्ट्रगल करताले पूण अशें आमचो दीस येवंक नाशिल्लो केन्नाच. आज जो आमकां सरान घडोवन हाडलो सगळ्यांनी त्या प्रमाणे आमकां दिसता की हातूंत पॉझिटीव कितें तरी जातलें कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी तो रूल चालू आसा म्हणजे कशें PMB म्हणटा ताका म्हणजे प्लांट मशिनरी आनी व्हेकल्स. आतां आमी कितें मागता की जी मशिनरी आसा न्ही ती व्हड असल्या कारणान आमचे कडेन एफोर्ड जायना ओके ती तांणी घेतली म्हणून आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना पण जेन्ना ती व्हेकल्स येतली किंवा मशिनरी येतली ती आमचे कडेन लोकल लोकां कडेन सगळ्या कडेन आसा तांकां आमकां प्रायोरिटी मेळची म्हणून आमी मागतात. प्लस आमचे कडेन आतां वुमन एम्पावरमेंट आमचे कडेन बायलो चलयो सुद्दां आमच्या ह्या धंद्यान आसात कितलेशेच फुडें सरलेले आसात सो ताका लागून आमकां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून आमी हे सगळें हे केल्लें. सो सरान आमकां ताचे बद्दल गायडन्स दिवन ताणें बरें एक्सप्लेन केलां सो आमकां पॉझिटीव होप आसा ताचे कडेन ज्या प्रमाणे चल्ला ते बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन आयज आमी जीत बाई तशेंच आमचे रोहन गौटे सर हेंच्यांनी घेवन आज CM सरा कडेन मेळ्ळे
वयर एक आमची मिटींग जाली त्या मिटिंगान आमचे एक 2 पॉयंट आसले. रेंट एग्रीमेंटाचेर जे कमर्शियल व्हेहिकल घेता आनी ताचो इफेक्ट हांगा लोकल जावं अख्ख्या गोंयकार आनी गोंयकार जे ज्या बिजनसान आहा तांकां हो त्रास जाता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय, ते रजिस्ट्रेशन आहा ते कॅन्सल जावपाक जाय अशें एक इश्यू आसलेलो. ते आतां आमी सरा कडेन उलोवन सरान आमकां एक एश्युरन्स दिला की हे पूर्णपणे कितें आसा ते आपूण इश्यू घेता आनी क्लियर करता. तशेंच तेंच्यांनी एक असोसिएशन केलां ते सुद्दां ते आपूण विचार करून कितें आहा तें तुमकां दिता हांगासर आमचे चीफ मिनिस्टर माननीय प्रमोद सावंत हेंचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे हांगासर आसले जीत भाई हांकां मनाच्यान थँक्यू म्हणटा. तशेंच मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकांय हांव मनाच्यान धन्यवाद दिता. थँक्यू. थँक्यू.